علی 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 حیدر 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 اچھا جیڑے بندے حیدر حیدر کرتے ہیں فائدہ کی ہے؟ فائدہ سنو فائدہ سنو رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ اے رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ کہ علی والیاں نو نہیں عذاب ہونا چاہیے ہائے ہائے حیدر 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 مولا علی نال جڑا محبت کردا ہے پہلی گل تے مینوں دسے گا کہ ظفر بھائی میں مولا علی دا غلام ہاں ہاں پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیدا ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیدا پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیدا مولانا پہلا شعر نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے حضرات ایک کلام میں چینج کر دا کیونکہ اس تو بڑا شعر میرے کو ہے نہیں ایک منٹ نعرہ نہیں بھائی نعرہ بس بس رکنا اصل پتہ کی عثمانی صاحب یقین کرو نا میں اے شعر گجرالے پڑھے ہیں گجرالے کے نال کئی پنڈاں چ پڑھے ہیں لاہور پڑھے ہیں جتھے بھی میں پڑھے نا اے شعر اے ساڑھے وسیم بھائی پنڈن وال تو آئے نہیں انہوں نے پوچھو لوگ اس شعر سے بڑی داد دیں پر تو اڈرے نا شعر ادھے بندے نے سمجھ ہے باقی شعر تو لانگے میں دوبارہ پڑھنا اگر تا ذوق جو ہوئے تا ٹھیک ہے نہیں تا کلام میرے کو پڑھے نے شاید بھائی ذرا دیکھنا نبی پاک نے حسن حسین نو دوواں نو چکیا ہویا ہے آئے ہائے پھر رہ گئے ہو یار میں پھر موقع دے رہے ہیں جوانوں ایدر حسن ہے ایدر حسین ہے تے نبی پاک اپنی تھی دے کر گئے اماں فاطمہ دے تے حضرت فاطمہ نے ویکھیا کہ سونے نے میرے ابو نے ایک سائڈ تے حسن نو چکیا ایک سائڈ تے حسین نو تے اماں فاطمہ کہندی ہے لے جو تلے میرے ابو نو کیوں تھکا رہے ہو لے جو تلے ہائے ہائے ہن نبی پاک نے پتہ کیا آکھیا فاطمہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ عثمانی صاحب بڑا دکھ ہونا ہے میں پھر پڑھ رہے ہیں شعر دے بندے نہ بولے حضور کہندے نے نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے اے سبحان اللہ واہ 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 اوے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے دو یا تین نوجوان اس مجمع چ دو تین نوجوان اے شعر تو بعد کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہن گے وہ پتہ نہیں کیڑے نے دو تین صدیق عمر دے جیڑے ہیں دشمن صدیق عمر دے جیڑے ہیں دشمن عثمان و علی دے جیڑے ہیں دشمن علی و معاویہ دے او جیڑے ہیں دشمن اونا دا خانہ خراب ہونا چاہیے واہ واہ چھا گیا بیٹھ جائے فوراں بیٹھ جائے اونا دا خانہ خراب ہونا چاہیے اچھا او جیڑا ہائے او صدقے کی نا ہے تیرا بھائی عامر محمد عابد آئی لو یو اور تسی بھی کہو آئی لو یو نہیں کہو صدیق عمر دے جیڑے
जेड़े 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 ਆਏ ਹਾਏ ओए जेड़े भावें चिट्टे ते भावें काले ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਵਾਹ भावें चिट्टे ते भावें ਕਾਲੇ भावें कोई सिद्दीक दा दुश्मन चिट्टा भी होवे दिल तां ओदा काला ही हुंदा है ना मौला मैं सही कह रहा हूं सिद्दीक उमर दे ओए जेड़े हन दुश्मन सजा चके ओना दा खाना खराब होना चाहिए होना चाहिए ओना दा खाना खराब होना चाहिए मैं जदों दा तुहाडे पिंड आया मैनू बस एक गुलाब के फुल ही नजर आ रहे हैं ए गुलाब के फुल बहुत तुसी माशाल्लाह लगदा है पूरा ट्रक ही सटाया होया ए शेर सुनना हाँ हाकिम नाम जदों सुन लइए अली दा हाकिम नाम जदों ओ सुन लइए अली दा ओ तो चेहरा खिड़े के गुलाब होना चाहिए ओ तो चेहरा खिड़े के गुलाब होना चाहिए हाय वाह हाँ जेड़ा अली वाला है जेड़ा मौला अली ने प्यार करता है हाथ चाके आखे अली 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 हैदर 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 अच्छा जेड़े बंदे हैदर हैदर करते ने फायदा की है फायदा सुनो रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला ओ रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला कि अली वालियां नू नहीं अजाब होना चाहिए हाय हाय हैदर 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 खतीजा ते आयशा मोमना दिया मावा ने किन्ना दिया मावा ने मोमिना दी ओए अम्मा आयशा किन्ना दी मां है मोमिना एक बंदे नु मैं वेख्या कहंदा मेरी कोई नहीं आयशा मेरी मां कोई नहीं मैं क्या मैं कदों कह रहा तेरी मैं भी तां मोमना दी कह रहा बाबा जी सुनना आयशा ते हफ्सा मोमना दिया मावा ने अल्लाह कहणगे इन्हां मावा वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिए हाथ को आयशा वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिए हफ्सा वालियां दा नहीं हिसाब होना चाहिए